دونك لازم تكون استغلاليه واستراتيجيه حنا نخيروها بغض النظر على ما شرع يدير النظام. مساله الاحزاب لازم نفكروا فيها. جو بونس حنا قادرين نديروا النداء للاحزاب ونطلبوا منهم كما قال الزميل يتحملوا هما ثاني بالتاريخ المسؤوليه التاريخيه. يخلونا هذا التفتيت بينهم والتنظيم حنا نحملوا هذه المسؤوليه ونقولوا لهم حنا نحاولوا، ما نقولوش حنا درناها، نقولوا انا نحاولوا باش نوصلوا الى هذا الهدف. انتم لازم اذا بغيتوا صح باش نخرجوا من الازمه لازم تديروا انتم هذه المبادره ايضا، تحملوا المسؤوليه، تلاقوا بعضكم بعض وتحكوا على الجزائر وتشوفوا ما خرجنا من هذا المهزله ديالنا. دونك انا جانسيست بوكو سو ليدونتيتي الهويه اللي هي من بعد يروح صدد ولا يروح عنه ولا يروح راشد ولا يروح ما فيش كثير. كان هذه احنا باراسكو نو سون نو باراسكو نو فونون ونروحوا عند الناس عند المنظمات الاخرى يقدروا يخدموا معنا ولا le fait que nous faisons, un programme, c'est un demande l'élargissement des choses, c'est-à-dire un espace pour que tout le monde participe. Qui participe, chaque fois qu'on élargit, on sort un programme. Mais l'idée c'est le programme c'est le changement, mais la société civile c'est comme un bloc. Et ouvrir l'espace chaque fois pour que les gens intègrent, participent avec nous, l'essentiel dans l'idée. Qui nous fait ok, on a d'abord un changement, ok, le changement démocratique, on s'inscrit à toutes les initiatives qui sont en train de se faire pour le changement démocratique. Et en même temps, on appelle les gens à se rassembler. C'est-à-dire, c'est le programme, rassembler le maximum pour arriver à un débat très large. Pour après, on sort avec une plateforme de changement ensemble, à proposer aux gens, au peuple, Mais je pense le but est est-ce qu'on a d'accord, on est d'accord pour parler avec les partis en tant qu'entité. Est-ce qu'on dit nous sommes une entité. Est-ce que nous sommes une entité pour le changement démocratique. Mais chaque organisation, c'est c'est-à-dire l'équipe, d'autres sites et d'organisations, nous sommes d'accord pour un changement et nous sommes d'accord pour parler avec des partis ou des personnalités pour le changement démocratique. Déjà, qui nous fait قد يقول لي روح فلان ولا يروح فلان ديجا رايح يحكي pour ça. Donc ما نخافش نعرف بلي ماناش un mouvement. On n'est pas un mouvement, mais on veut ouvrir un espace. Après nous يجي. هذا هو البوان اللي مازال ما تفهمناش عليه. C'est-à-dire on doit aller maintenant direct. C'est bon, nous sommes comme ça. Et après, bon, le changement est clair. Le changement, tu le détailles un peu. C'est quoi le changement démocratique, un petit peu, qui élargit à tout le monde. Je suis d'accord aussi pour une équipe qui se déplace aux gens. Je suis d'accord que c'est possible qu'une équipe se déplace pour expliquer mieux qu'est-ce qu'on veut, c'est-à-dire aux gens, ou faut communiquer qu'on doit, on va dire, est-ce qu'on peut participer à les conférences qu'ils vont être faites. Parce qu'il y a des gens qui appellent à une conférence. Est-ce que nous sommes d'accord pour assister? On s'en va, on décide bien comment le jour on va assister à cette conférence. C'est-à-dire, les décisions en tant qu'organisation ou la je pense qu'il faut un point, mais un détail l'explication. On s'y dit maintenant, c'est-à-dire, il faut communiquer, en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, chaque samedi ou chaque 15 jours pour voir les gens de la région, pour élargir le débat parce qu'il faut يكونوا des rencontres باش نعرفوا شنو راهم يخدموا الاخرين اللي هذه الجوج شنو يبروبوزونا ماشي par téléphone par des débats directs. Donc il y a des commissions qui se déplacent, ils يجيبوا لنا l'information qu'est-ce qu'ils veulent. Et après كيما قال تاع on peut organiser un meeting c'est une rencontre pour qu'on arrive à un maximum de gens pour sortir
une plateforme minimale à proposer à la population et à la société civile. لا باش صدى يروح يقولوا احنا رانا بور لو شونجمون صح ومن بعد سي بلاي واش بالشونجمون صدى يقول احنا بغينا شونجمون واش شونجمون هذا مازال ما كملنا دونك il nous faut dès maintenant une identité minimale sinon changement نروح نحكي شحال نقعد مع يمين ولا changement il nous faut une identité minimale تجمعنا حنا كاع باش اللي يهضر معاك غدوه يعرف المساعده شويه ولا راك غادي طريق لا تعليم. ثانيه الملاحظه راهم يقولوا كاين دي زينيسياتيف سي با دي بيرسوناليتي سي با دي زينيسياتيف c'est un programme je propose ça. C'est pas une initiative, صعوبة في l'initiative, c'est de rassembler les gens pour pouvoir créer un rapport de force qui oblige le pouvoir à changer. Mais le fait juste de proposer quelque chose, ça il a proposé. انت دابا ولا تجي تلحقني تقول انا راني معاك راني داكور مع شراك تقول بس احسن تقول هي اسكو صنعنا حيه باش نوصلوا الى هذا البروبوز. سينو كون عندنا السلطه تسمع ولا هذه شحال 20 بروبوزيسيون داروا السلطه قالت لك انا والو انا عندي برنامج تاعي وراني نطبق فيه. ميرسي. Moi je pense que je partage l'avis sur la question d'identité, d'un minimum d'identité, parce que aussi dire le changement, même le système en place, il y a un changement. Mais vers quoi? Il faut un minimum pour dire qu'il y a un changement vers quelque chose de sérieux. أي نظام باش يكون ديمقراطي، que ce soit رئاسي ولا برلماني ولا ملكي. Nous avons des systèmes démocratiques en Europe اللي هما رئاسي ولا برلماني ولا ملكي ولكن ديمقراطي. علاش؟ لان كاين ميكانيزم دو باز موجود هذا كون بو با لو كان ما يكونش هذاك الميكانيزم ما نقدروش نهضروا على لا ديمقراطي. اي سي سا كي في ديفو ان الجيري لو ميكانيزم دو باز هذا ما يوفروه لناش ويديروا لنا تو سكو فو فولي اون ليبرتي ديكسبرسيون un multipartisme, tout ce que vous voulez, sauf l'essentiel. En l'occurrence, je vous donne mon point de vue, une séparation entre les pouvoirs, une institution qui contrôle d'une façon sérieuse l'action démocratique et des organes qui gèrent les istihqaqat qui soient indépendants. Bon. سميها المحكمة الدستورية سميها مي لازم تكون هذه الأمور لازم حنايا يكون عندنا هذا لو مينيموم يكونوا عندنا دي تكنيسيان يا اون فولونتي افيشي مي لازم ميم نو كون سوا سونسيبل vers quoi on va aller et c'est quoi le minimum et les états d'âme ننساوهم. Je partage aussi l'avis de Rachid parce qu'on a déjà vécu cette expérience. Comment savoir, comment faire, c'est un point à discuter parce qu'on a vécu cette expérience. C'est vrai, voilà, ça a soulevé un point important, l'identité ça veut dire de notre mouvement. Mais ça veut dire, on peut se nuancer, ça veut dire ça veut dire de dire l'identité, c'est une manière de donner un contenu à ce qu'on veut faire, tous les détails, tout simplement, donner une véritable identité à notre mouvement, ça veut dire peut-être l'exclusion de David là tout de suite. Parce que je ne suis pas d'accord avec telle approche. Donc, il faut chercher ça veut dire des dénominateurs communs, des mécanismes qui permettent à tout le monde de s'exprimer, de défendre son projet, de faire sa politique. Parce que dans l'état actuel, personne ne peut faire la politique, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Donc, d'aller faire un changement, c'est permettre à tout le monde de s'exprimer dans notre diversité. Sinon, après, l'identité va venir après. Vous avez parlé des choses techniques. C'est la première réunion. On ne peut pas apporter des réponses à toutes les questions. La réunion, c'est impossible. Donc, il y aura d'autres réunions. D'autres questions techniques. Par exemple, la proposition que j'ai proposée, je
je vais présenter, d'aller vers une rencontre nationale. Cette rencontre nationale va nous donner plus d'éclairage, plus de clarté sur ce que nous voulons. Donc il y aura des échange de vision, des manières de voir les choses, comment on peut agir, comment on peut procéder. Donc c'est avec le temps qu'on aura le chemin clair, qu'on aura une identité, un contenu. Ça veut dire quoi? Je ne fais pas la différence entre l'identité du mouvement et le contenu. Après, c'est au peuple de choisir. Ça veut dire que le peuple aura sa souveraineté, c'est lui qui va choisir ces choses-là. Mais maintenant, on est là pour offrir tous les moyens, offrir les conditions favorables qui permettent au peuple algérien de choisir, de faire son choix en toute liberté. الجميع لما يكون انا مع الطرح هذا اللي يكون في النظام ويتبنى الفكره تاع التغيير راهو معنا نظن من بعد ما نشوفوش شكون اللي يدور ولا ما يدورش عندنا مسار اللي طاح كرسي وجوز هذا رايي ما نشوفوش الجانب انا هذا شكون اللي يخدعني لاننا احنا في الوقفه هذه ولا ما لازمش نسكتوا خلاص ما راناش مطالبين بالنتائج النتائج ما نعرف ممكن نوصلوا الى تغيير نظام ممكن نوصلوا نديفيروي يعني نفكوا هو لو شون ديمقراطيك ولا لو شون ماشي سينديكال ولا لو شون مش عارف نفكوه شويه ممكن نوصلوا الى نتيجه اوليه ممكن ما نوصلوش لكن المشكل فقط هو ما لازمش نسكتوا اللحظه تطلب منا بلي ما لازمش نسكتوا نتحملوا مسؤوليتنا فقط اما النتائج خلاص ما نعرفوا راح توصل فيما بعد. المسار تاعهم يبين باللي حابين شونجمون كلش حنا نكونوا حطينا ان مينيموم هذا هو الشونجمون اللي رانا نحوسوا عليه ما تجيش تبدل لي في لا كونستيتيسيون كلمه ولا زوج تقول لي هذا هو الشونجمون كاين شونجمون بروفون il faut qu'il se fasse لازم نروحوا لا ديمقراطيه كاين دي كونديسيون معروفين دون ان سيستيم ديمقراطيك لازم الناس تقبل بهم لازم عداله مستقله لازم الفرق ما بين السلطات لازم شروط معينه باينين يجي واحد يدخل معك يقول لك داكور راني جاي اخويا راني جاي وكاين اللي راه ينادي انا سا ما يطوني جو دي بون سا سي لو مينيموم معليش نقدروا نقبلوه كما كانوا يقولوا الناس بغض النظر يكون اكس ويكراك ولا بصح كاين الناس اللي نعرفوهم والنظام على بالنا بلي راه في 50 عام يقاوم في اي ديمقراطيه ما لازمش تكون للشعب دو مانيير دو نوتر اتر يعني او كورون على ان مينيموم دو لا جيستيون دو لا شوز بيبليك هذا هو لو بليز امبورطون يعني اليوم مثلا لا لوا دو فينونس اللي راهي تجوز في البارلمون واحد ما يقدر يكونتروليه واحد ما يقدر يعرف لي روسات تاعنا سي كوا واحد ما يقدر يعرف منين راهم يجيبوا الدراهم واحد ما يقدر يعرف وين راهم يروحوا الدراهم بوركوا كاين ميم با شوف لماذا لان عندنا نظام سياسي اللي ما يسمحلكش تروح انت كمواطن ولا كوم ديبيتي ولا كاي مسؤول ولا تستعمل سلطه عموميه تلزم سلطه واحده اخرى باش تعطيك لي كونت. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé par la même personne ou par la même équipe. Ou là, qui m'a dit ceux qui prennent les décisions ce ne sont pas ceux qui assument les responsabilités et vice versa. Est-ce que l'essentiel هذا اللي رانا حابين نروحوا له انا في وجهه نظري التغيير سي دالي فيرسا اسكو هذا الشيء اللي رانا حابين نروحوا له التغيير هذا اللي راح يتيح للناس باش تكون بليزو مو كورون على واش راه يصرا اسكو سي النظام يقول لنا ديت سكو فو فولي اي موا جو في فير سكو جو هذه لا ديمقراطيه تاع الجزائر قولوا واش حبيتوا من النظام يدير واش يحب هذا واش تفضل راش كاع عارفين النظام انا باغي نخرجوا بديسيجيون بوزينا دي كيسيون بيان بيرتينون تقول لي حنا قلنا بلي نو فيديرو لي شوز دو شونجمون ليدونتيتي تاعنا سي ديجا دو فيديري لي موفمون دو شونجمون هذه ايدونتيتي est-ce qu'on est d'accord pour ça pour les gens on est d'accord si on est d'accord on avance nous sommes un espace de fédérer c'est bon pour le changement démocratique je pense les changements démocratiques de l'Ouest c'est clair les changements démocratiques deuxième point كاين زوج سوالات بغينا شونجمون مع لي جون كيخرجوا ما نعاودوش اسكو نخدموا معاهم قلنا لا ماجورتي قالوا لي مام كانوا في النظام باغيين شونجمون نخدموا معاهم داكور دوزيام بوان فرينا بلي نخدموا مع الشونجمون مع تو الموند مام كانوا في النظام وخرجوا دونك سادي ما نروحوش صوالح اللي نو بلوك نو كريسبي قال حنا
اون ترافاي افيك لي جون اللي خرجوا من البرلمان كانوا في لي بارتي وكنا نخدموا معاهم طونكو خرجوا قالوا بور الجون بور فيديري بور الجون. Maintenant le fond du changement exact, ça se dépend de toutes les gens qui vont fédérer. Ça ne dépend pas de nous برك حنا وحدنا. هذا لا كيسيون كي نفلوا هذه القضيه. من بعد الدوموندي قدور قال اكسبليكي لي زونتيتي لو با ريستي ندورو في الاخر بالك هو عنده اون ايدي واحده اخرى في ليدونتيتي كي ديتاي ان بو سي كوا ليدونتيتي كي فولي دير باسكو هنا روح تخرج الديفيرسيتي il faut pas laisser en général. Donc, on a deux points. Nous sommes un espace fédéré. Ok, nous voulons travailler avec tout ce qui veut le changement, parti pour personnalité, mais en tant qu'entité, c'est-à-dire en tant que société autonome. C'est-à-dire qu'il y a une conférence avec les partis, c'est ce bloc, il y a le bloc, comme observateur, où il a participé, mais au nom du bloc, au nom des gens qui sont fédérés de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a un pôle société civile. Maintenant, s'il y a un autre pôle société civile qui veut se créer, mais allez, je crée, on coordonne le travail. Mais l'essentiel à ramasser le maximum pour un changement démocratique. Hors militaire, hors tout ça, on a une société, parti, personnel. C'est-à-dire que les militaires n'ont rien à voir avec nous. C'est-à-dire dans le champ. Ça, c'est clair. Donc, pour commencer. C'est une identité, parce qu'on ne veut pas. Parce qu'il y a des déclarations qui disent qu'il faut travailler l'armée. Il y a des gens qui disent qu'il faut que l'armée, qui m'a dit le communiqué à l'avocat, l'armée doit sortir من تدخلش الواحد. Donc, je pense qu'on a fait جماعة تاع البارتي l'armée ما تدخلش الواحد. Il y a des retraités de l'armée. Ils veulent le changement. Est-ce qu'ils ne peuvent pas adhérer? Justement, اللي بغيت نقول احنا قلنا l'armée en tant qu'institution, c'est-à-dire dans l'ordre, il commande, c'est-à-dire l'armée qui a تحكم، لا تقول كنت تخرجوا نضربكم هذه l'armée. واحد روتريتي دابا سا إلا ترميني سا ميسيون دار كونترا وخرج عنده 25 ans دار كونترا ودار ريتريت. Maintenant il veut participer مرحبا به. C'est pas أنا pour moi. C'est-à-dire هذه سي دي ديسيزيون لازم نديرهم جماعيا، c'est-à-dire ensemble. Donc ندخلوا في الموضوع هذا 1 2 3 c'est bon pour avancer. C'est tout, هذا هو les problèmes qui se posent. Je pense qu'on lui va terminer. Je pense qu'on a fait tous des propositions, ça fait une idée, on va passer d'accord sur les compromis. Sinon, on ne va pas voilà. أنا فهمت أنا على اللي خلقت في مسألة الهوية. قلت اللي تخلقوا ذكروا بعد الشروط. مثال أنا نقول الاستقلالية بين السلطات، كاين اللي راه رافضها؟ نعم. La séparation entre les pouvoirs. فصل بين السلطات. هذه داخله في الديمقراطيه. لا هذه هي الهوية، مسائل بسيطة اللي تسمعنا غدوة كي نهضروا مع واحد نقولوا له حنا شايفين باللي ما نقدرش نتكلم على الديمقراطية في هذا البلاد إذا ما كانش فصل بين السلطات. Alors que je demande quelque chose de simple, c'est pas un programme. Je ne demande pas un programme. C'est certaines conditions très simples. Parce que si je reste مع واحد وما قابلش الفصل بين السلطات ما عندي ما نقدر معاه. Si je laisse encore les élections aux mains de l'administration et de l'État. كان واحد يقول لا خلوا الانتخابات في هذه الإدارة وهذه السلطة. كاين بعض النقاط اللي تكفي باش نتكلم على هوية. ما قلتش أنا بريمي بوان دوزيام تروازيام كاتريام ومن بعد صراع بيناتنا وانا نشوف هذه وانا نشوف هذه ومشروع مجتمعي. Non, je parle pas de ça. Je parle de ce que tu disais. Il faut qu'on revienne à des conditions d'exercice normal de la politique. حنا طالبينها باللي نقولوا الى شروط عاديه لممارسه السياسه، ومن بعد لما نولوا الى شروط عاديه كل واحد يروح يخدم خدمته. حنا هذه الشروط العاديه غير موجوده. دونك انا جو دوموند ما تخاف ما قلتش انا صراع بيناتنا ولا بوت ايدونتيتي كالكو بوان Oui. كافيه. Je partage parce que maintenant on va exclure certains. C'est un contenu. Ouais. هو ما انا حبيت ندعم
خاصنا ندعم واش قال شويه باش نفيتي اوترومون باسكو aujourd'hui on a fait un communiqué حب يقول انايا جو بونس بلي سي جو مي تروب تو كوريجاتور حب يقول on s'identifie نبانو في شكل معين avec l'objectif انا هنا على جالو بلا ما نقولوا عندنا يعني شخصيه ايديولوجيه معينه في طيار ولا في طيار واحد اخر sans aucune يعني identité idéologique. Mais il faudrait quand même qu'on s'identifie comme groupe sur le terrain qui appelle à un changement et qui appelle les gens à fédérer à ce changement. انا نعرف الجورناليست اتصلت بهم قال لك اون في لو بابي يرسل لاغار دونك ما ندخلوش في لي ديتاي واش من جورنال لا مي سي لي ريداكسيون كي اون ريفيزي باش يفوتوا لو كومينيكي. Une chose qui a été prise, وحنا قلنا بلي سي دي زيليكسيون ماسكاراد، ça veut dire بدينا بوزيسيون كيما قلنا غير هكا قلنا هاد لي زيليكسيون ماسكاراد، سادي حنا لا حدث ماسكاراد، سادي بور نو سي اون بوزيسيون كي تقول هادي وخرجت في الكومينيكي بلي سي دي زيليكسيون ماسكاراد، دونك عندها موقف واضح ولكن ماشي اونيتي اوتونوم، هاد الناس اوتونوم، ça veut dire sont pas contrôlés. Ces organisations ما جايش من عندها الكلون بالبوار قال لي فوتها ما نفوتولهمش. هذا هو البروبليم. ني بارتيزان ني بوفوار، اوني انديبوندون اوني دو. هذه ما قدوش هما بغاو يكونترولو لي جون دو شونجمون. هي دي كلون كي فول كونترولي واش قلنا عليه باللي يجوا وحدين ويقولوا لك نخسروا لك ولا كونترول. حنا ديجا بدينا اوتونوم وهذه سي بيان بور نو باللي وصلنا باللي اللي داروا الكومينيكي سي دي جون اوتونوم ما لعبوش لا. Maintenant ça y est, وصلنا على هذا القدور explique parce que quand tu parles de détails en général, il fallait qu'il explique qu'est-ce qu'il voulait dire pour arriver à les points. Mais personne qui peut nous proposer un mouvement autonome, une fédération autonome de nos partisans ou la séparation du pouvoir, l'armée ou la haja hadi. Ça c'est logique, ça dit c'est pas une. Et les élections hors l'IDAR, hors ministère de l'Intérieur et l'IDAR. Ça c'est clair. C'est-à-dire si on veut l'avenir, il faut la base des élections lesquelles لازم يكونوا خارج الإدارة ووزير الداخلية. هذه لازم نبريسيزون باسكو نو سوم لا سوسيتي سيفيل اي اون سوم دون التيران. قال اسمح لي قال عليه هذه ما صاير المنسى الانترنت والاداره نو جاب بلو لي زيليكسيون. هذو من المطالب تاعنا. سو غادو كي نديروا ترانزيسيون ونولوا كونستيتيونت يفو كو ما تجيريهاش الاداره ولا تجيريها يفو سي اون اريف ا سا ولا اون اريف ا زيليكسيون انتيسيبي. قال حنا نفرضوا باش الناس تتمشى خاطش بين لكم حاجه كاين دو شوز اللي كنبينوا للبوبل باللي حنا ماشي تاع عنف. هما خوفوا البوبل باللي حنا تاع عنف. غادي نخرجوا وتصرى لنا كي سوريا وكي ليبيا. هذه داروها هما. حنا غادي نوصلوا للبوفوار هو اللي يدير العنف ماشي حنا نديروا العنف. C'est-à-dire حنا هما بروبوزي دي سوليسيون سامبل نورمال كون فو اون سوليسيون باسيفيك ونخليه هو اللي بغا يدير العنف هو يدير العنف. باسكو من بعد غادي تتخلط بلا بينا. C'est-à-dire إلا كمل هو على الحياة تتخلط بصح ما تنحصلش فينا. كيما النهار حصلت فينا اورغان باي ينوضها والدنيا وعندهم لا تيليفزيون تاعهم ميم البريزيدون تاع تيروريزم. سي كراس واش كان الخارجيه سافدير الاكستيريور ديجا عندنا دونك نو اون ا دي زارغيمون كي نشكروا لي زورغانيزاسيون انترناسيونال. هو يهضر ويشكي يقول حنا ما بنقدروا نشكروا لي زورغانيزاسيون انترناسيونال كو نو سوم اديرون فيهم. سافدير سي با لوجيك. بون هذا غير جبتها انا ما ندخلش في الديتاي بغيت غير نولي على لو بروبليم اسكو نفرو هضروا بور ان اسباس فيديري قال كاسكون comme point, il y en a comme un petit point, démocratie, droit de l'homme, liberté d'expérience, séparation du pouvoir et élection organisée hors ministère de l'Intérieur ou IDAR en général. Ou administration. Deuxième point, on s'inscrit à toutes les initiatives de changement par entité.
à tous les changements appels, on est prêt à assister à toutes les initiatives. Franchement, on appelle à assister et on appelle pour les gens se fédérer. On appelle les gens à se fédérer. On appelle à se fédérer. Mais on s'inscrit aussi dans leur appel du changement. C'est-à-dire, troisième, une commission qui va prendre les contacts. C'est-à-dire, nous contactons les gens qui vont appeler au changement. Maintenant, propositions des gens sans handicap. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Ça, c'est ce que je propose au régime. Si vous êtes d'accord. Il y a d'autres propositions, mais je prépare le projet. Parce que le régime, ça veut dire qu'il aura des vrais problèmes, c'est à partir de la traite. Donc il a franchi l'étape, donc il a organisé cette élection. Mais après, je pense de ce moment-là, qui va rencontrer des vrais problèmes. Donc, parce qu'il a un gouvernement à transmettre, il a des promesses qu'il a tenues, et puis il a un gouvernement constitué, des promesses qu'il a tenues. Il a aussi, ça veut dire, donc il y a des choses qui ne sont plus un secret. Donc, on a vu quand même un président sur une chaise roulante qui a voté alors qu'il a été assisté. Donc ces choses-là, je pense que c'est des points qui sont très positifs pour nous, en tant que société civile, en tant que des gens, tout le monde, ça veut dire pour ceux qui appellent le changement. Et on doit taper fort, c'est le moment opportun pour nous de s'imposer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Sinon, je vous donne des perspectives beaucoup plus. Donc لازم نعرفوا علاش ما وصلناش. اسكو باسكو رانا مقسومين؟ اسكو بالك ولا بوسيبيليتي اللي راه كيما يقولوا موقع الدهب. بالك لو بوان هذاك باسكو البارح الفوار ليماج اللي كانت تكون لو مينيستر دو الانتيريور كان يكومونيكي لنا في لي ريزولتا. إلا ما سيبليناش والله لو بروبليم نتلاقاو كاع غدوه ونخرجوا كيما قال السيد نديروا اون جورني نحبوا نقعدوا 10 جور كاع برا. بيورا با تشونجمون. إلا ما شخصناش الحالة وما عرفناش ورا لو بروبليم إكزاكت ونزيد نحوسوا على لي سوليسيون والبدائل كما يقولوا بلان أ بلان بي بلان سي يورا با شونجمون. بروبليم راه فينا ماهيش في البوفار معين. مي وشنو هو يقول لك أنا ما نخرجش وقال لك لا 82% 81.56 أنا ما نخرج واللي قادر يجي. Mais حنا لازمنا دوكا لازمنا بور الي فير لو شونجمون il faut commencer par كيما يقولوا نشخصوا الحاله تاعنا قبل. وعلاش ولا با بو بصح ما ناخذوش برك الاكسبيريونس تاعنا. يا جماعه الاكسبيريونس بدات دوبي 62 نشوفوا لو ريجيم n'a pas changé. L'analyse des chiffres est plus avancée quant au taux de participation, au taux obtenu par les différents candidats, parce que si on rentre dans cette analyse d'analyser les chiffres, c'est des chiffres falsifiés. Donc on ne va pas sortir avec une analyse cohérente, même si sur le plan économique aussi, on n'a pas de statistiques claires pour faire une analyse claire, économiquement parlant, par rapport à l'Algérie. Donc tout est faux. Tout est faux. Je parle en tant que syndicat d'éducation aussi, même les résultats du bac, c'est faux. Donc tous les taux avancés, c'est basé sur du faux. Mais il y a quelque chose que M. Jouicha a soulevé, c'est l'avant l'élection présidentielle. Il y a quelque chose de positif qu'on doit relever. Dans la classe politique, on a remarqué qu'une partie d'une classe politique a mis de côté les divergences idéologiques. Ils sont mis d'accord autour d'un dénominateur commun qui est donc une position politique qui est boycott. Il y a une autre classe politique aussi qui se sont mis d'accord avec un dénominateur commun pour participer au changement avec une participation. D'accord? Il y a une autre classe politique qui s'est mis aussi, qui a un dénominateur commun, il s'est mis du côté de l'abstention. Donc voilà un petit peu les grands courants qui existent dans
la classe politique actuelle, mais ils sont tous pour le changement. Ils sont tous pour le changement. Il ne faut pas, comme vous avez défini lors de la première réunion, je passe maintenant aux propositions, c'est-à-dire on doit s'inscrire sans exclusion des différents courants, on doit travailler avec toutes les forces politiques de changement, pour le changement, mais on ne va pas désigner seulement ceux qui ont boycotté, ou bien ceux seulement qui sont contre le quatrième mandat, ou bien ceux qui sont pour la participation. On va travailler avec tout le monde, tout en restant autonome par rapport non partisans, autonome par rapport aux partis politiques, dans l'objectif, s'il y a les différents courants de la classe politique actuelle qui ne sont pas mis d'accord, peut-être en tant qu'organisation, on va être l'élément qui va les réunir. Maintenant, comment atteindre cet objectif pour arriver à réunir tous ces gens-là, politiquement parlant, personnalités, partis politiques et autres? S'il y a des divergences entre eux, il y a quelqu'un qui va être un médiateur entre ces différents courants politiques pour y aller, arriver à imposer le changement tout en créant un rapport de force, que ce soit politique, médiatique, ou bien y aller sur le terrain aussi, faire des actions qui vont montrer que le peuple réellement veut le changement. On veut le changement. C'est clair, net. Maintenant, avant, maintenant, il y a plus. Ça prend la lettre, même au sein du système. Et ça, c'est-à-dire c'est-à-dire nous, on a l'expérience, on a essayé, on a pris plus d'expérience. On ne veut pas créer un autre mouvement. Si on ne veut pas, on veut dire, bon, le changement, pour voir quel changement. Le problème maintenant, il y a des gens qui ils veulent le changement. Est-ce que vous les acceptez, on accepte ou on n'accepte pas? On va faire le changement avec eux ou là. C'est le problème qui se pose, c'est-à-dire par rapport aux gens qui mettent le pouvoir. C'est clair, c'est-à-dire, le pouvoir, on est pour le changement. Mais maintenant, est-ce que nous avons et maintenant ils veulent le changement? Si on accepte ça, c'est-à-dire les gens d'ici là, ok, on veut ça. Ça c'est le problème. Opposition mouvement, je pense là, on n'est pas assez fort pour faire le changement les radicaux. Parce que le pouvoir nous a acheté, une partie l'a acheté pour que le changement de l'intérieur. Ils ont essayé de faire le changement de l'intérieur, mais dans le mot, le changement de l'intérieur. C'est-à-dire ici, il y a le changement. Donc la question, elle est là. Est-ce qu'on doit travailler avec les gens qui nous font les dames? Qui m'a posé la question, et avec qui on va travailler? Je pense que c'est le point d'aujourd'hui. نفرو في هذه القضية. ومن بعد نناقشوا الدوزيام بوان comment l'appliquer. C'est-à-dire comment l'appliquer, comment appliquer sur le terrain. Ça, c'est pas un problème. Mais essentiel, on définit le principe. Est-ce qu'on est d'accord ou non? C'est la même chose que les élections d'avant. Cette élection n'est pas la même chose que les autres élections. Et je préfère لما نبقاش نتكلموا على هما الصور اللي هما يوروهم لنا باش حنا نبقاو نفكروا نتكلموا على الصور وننسوا المحتوى. المحتوى ماهوش مسألة تاع شاري ولا مريض ولا وكون جابوا لنا واحد آخر صحيح ثلاثة وفوتوه نفس الكيفيه نقولوا واه رانا فرحانين جابوا لنا ثلاثه دونك يفو كون صارت انا ولينا صغار حنا ثاني
هما يلهونا بالتصاوير هذا النظام كيف مؤسس وين رايح، هذا هو اللي يهمنا احنا. ما ندخلوش في متاهات داروها من عام. دونك جو بونس حنا سي بارابور النظام انا جو بونس منعطف. مسألة تاع اللي شاركوا اللي ما شاركوش، لا بقينا نقولوا اللي شاركوا اللي ما شاركوش، غادي نخدموا وحدنا. غادي نلقوا واحد يقول لك هاودي ها صحاب حماس شاركوا، لا سيدي شارك، لا فما شارك. نبقاو نقولوا كاع شارك، كاين اللي شارك هذه 10 سنين، كاين اللي شارك هذه عامين. جو بونس حنا المحتوى حنا الهدف تاعنا قلنا باغي نروح للتغيير. ونظن على المنعطف لماذا؟ لأن حتى اللي شاركوا حتى اللي كان عندهم أوهام مع باللي السلطة غادية وتفيق بروحها وتصحح الأمور وتعقل شوية وكذا، هذوك الأوهام صاي ما بقاتش. على هذه هنا هذا منعطف. أنا جو بونس سي ان تورنون il n'y a plus d'illusion. maintenant يا سوا راك معاهم وباغي تاكل معاهم باغي تخون معاهم، سوا راك تقول اودي انا مانيش معاك بوندي. فون الدنيا كانت تلعب ونقعد معاهم شويه ونبدا انا ندي غير شويه ونصحح من الداخل. دروك لا ما كايناش، يا يفوت تختار الخون تاعك. على هذه قلت انا سي منعطف كبير. اي جو روفيان ما ندخلوش في النقاش حول حالة مرض باسكو هنا صدير جرونا في مسألة ما تهمناش. جو بونس دروك راهي بينوا شحال من واحد بين باللي صاي مهما كانت الطموحات تاعنا عارف باللي رانا وصلنا حالة غير مقبولة في مسألة مصير هذه البلاد. غير مسألة تاع مصير ماشي مسألة تاع واحد بريزيدون شكون بريزيدون ولا سي مسألة كونية تاع البلاد، يا تروح يا تطرطق يا ردوها يا ردوها تسالي. دونك المسألة جوهرية هي النظام مصير البلاد. وانا نظن اللي ما نقدرش حنا ابار البونديال تخيل اللي راك معاك ولا معروفين دروك مبلعش هما يخونوا يقول لك واه راني نخونوا ما تسالنيش. دونك المسألة راهي واضحة دروك. il faut comprendre avec tous ceux qui veulent le changement. Maintenant, le changement, on ne peut pas le définir وحدنا. Il faut faire attention, il faut qu'on accepte le débat avec les autres. On ne peut pas construire قال انا هذه الصوره تاعي تاع الشونجمون وانت مع الصوره تاعك ما تساعدنيش. Il faut accepter qu'il y ait un débat sur qu'est-ce qu'on appelle nous le changement. حنا je pense tout le monde est d'accord qu'on veut un changement ماشي تاع اللعب، ماشي يخلوا لنا هذه تاع يقولوا لنا واحد مريض في الجراره ويجيب لنا واحد يدير ماراثون، ماشي هذا هو الشونجمون تاعنا. الشونجمون تاعنا باللي تسيير البلاد لازم تختلف جذريا، العلاقه ما بين السلطه والمواطن لازم تختلف جذريا. جو بونس سي سا كي نو. شكرا.